Mustamir lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala sayyidina Rasulillah. Wa syu'batu at-tasi'atu wasittun satru uyubil muslimin. Haka Abu Aliin Daqqaq anna imra'atan ja'at ila sayyidi Hatim ibn Ulwan al-Asam qaddasallahu sirrah tas'aluhu an mas'alah fattafaqa annahu kharaja minha sawtu rih fakhajilatil mar'ah faqala Hatim irtafi'i gimana nih? Sautaki wa araha annahu asam dia menampakkan dirinya itu tuli biar perempuannya nggak malu ya. Wa araha annaha asam fasurratil mar'atu bidzalik wa ra'at annahu lam yasma' as-saut fabidzalika summiya hadha syekh bil asam wa'lam anna dzikra masabil ghairi li ghardin sahih fi syar'i bihaitsu la yumkinu tawassulu ilaihi illa bihi yubahu fi 15 mawdi'an kama qala Ibnul Imad. Yang pertama, al-irsyad ila qaulin sahih ka'an sami'at wahidan yaqulu qaulan munkaran fayambaghi an taqula lahu anta qulta kadza wa kadza fadzalika ghairu munasib balil amru kadza. Wa tsaniha nushul mustashir fi nikah aw fi ida'il amanah aw ghairi dzalik fayajibu 'alaika an tukhbirahu bi haqiqatil hal liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu. Wa thalithuha dzikrul alimi al-mukhti' li tabi'ihi kama idza sa'alaka wahidun an mas'alah faqala shaykhi qala kadza wa kadza fataqulu shaykhuka mukhti' wa min dzalika qaulul musannifin fi kutubihim qala fulan kadza wa huwa ghalat aw khata' aw nahwu dzalik fa huwa jaiz in aradu bayana ghalatih aw khata'ih li alla yuqallad wa illa haruma. Wa rabi'uha listi'anatu ala taghyiril munkarat ka an taqulu liman tarju qudratahu ala izalatiha fulanun ya'malu kadza fa'inni ala man'ih bisyart ay yakuna qasduhu tawassul ila izalatiha wa illa haruma dhalik. Wa khamisuha at-ta'rif ka an taqula fulanun al-a'raj wa awar wa nahwu dhalik bihaitsu la yu'rafu illa bismihi al-qabih fa in amkana ta'rifuhu bighairihi fa huwa aula wa dhalika bi syarti qasdi ta'rif fa in kana bi qasdi tanqis haruma. Wa sadisuha al-ismatu 'anil fasad ka an taqula li syahidin ghairi adlin hadza la yasluhu li syahadati li annahu fa'ala kadza wa kadza. Wa sabi'uha al-istifta ka an taqula lil mufti dalamani abi aw zawjati aw akhi kaifa tariqi fil khalas wal aslamu ta'rid bi an taqula ma qawluka fi rajulin dalamahu abuhu aw akhu aw zawjatu walakin ta'yina mubah bi hadzal udhri kama qala al-Ghazali. Thaminuha az-zajru 'anil fiski kama idza kana insanu la yaktumu 'aibahu kaman yukhbiru an nafsihi biz-zina wal fawahish fayajuzu iktiyabuka lahu bima fussiqa bih la bi ghairihi min al-uyub bisyarti an taqsuda an tablughahu liyanzajira hadha idza akhbara ala wajhi al-ijabi mathalan
فإن أخبر عن عيبه على وجه الندم والتوبة حرم اغتيابه ولو كان مظهر الفسق عالما حرم مطلقا لأن الناس إذا سمعوا منه ذلك هانت عندهم الفواحش وجسروا على فعلها. Susah berarti ya. Yang nomor berapa? Samin. Kan termasuk ghibah, terus ghibah terhadap alim. Alim. Nomor 8 orang fasik. Mudhirul fisqi aliman. Enggak, ini loh. Maksudnya bukan orang alim. Jadi Ini kan terakhir hanat indahum fal al-fawahish. Bisarti hada fa in akhbar an aibi ala wajhin nadam wa taubah. Jadi orang yang Alim saja boleh, alim saja. Walau kana ya orang yang mudhirul fiskinya itu bukan orang alim. Karena kalau orang alim terus digibai, nanti orang jadi tahu alim ini berbuat kefasikan sehingga orang awam menjadikan itu dalil pembolehan gitu. Wa tasi'uha at-tahdhiru minasyarr. Idza ra'aita syakhsan yuridu al-istima'a ma'a man lahu uyubun fayajuzu laka an tudzakkira uyubahu idza lam yankaffa biduni dzikriha wa illa haram wa ashiruha ghibatu mudhiril bid'ah wa hadi ashriha ghibatu mukhfil bid'ah wa thani ashriha dzikru masawil khasmi lil hakim hina ad-da'wa awis su'al wa thalithu ashriha an tashku ad-dhalim ila al-qadhi awil wali fatudzakkira uyubah wa rabi'u ashriha ghibatul kafir harbi amma dhimmi fatahrumu ghibatuh wa khamisu ashriha ghibatul murtad la tarikis salatil mafruḍah. Qala Ibnul Arabi wa yanbaghi likulli muslim an ya'taqida anna ya kenapa? Jadi nggak boleh ngibahin yang meninggalkan sholat. Nggak boleh lah, masih muslim kan, kasalan kan. Wa yanbaghi likulli muslimin an ya'taqida anna jami' ma yasdur min ahlil bait qad afallahu anhum wa laysa lana dhammu ahadin fa kaifa bi ahlil bait. Faqad akhbarani thiqatu indi bi Makkah qala kuntu akrahu ma yaf'aluhu syurafa bi Makkah fin nas fara'aitu fil naumi Fatimata binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya mu'ridatun anni fasallamtu 'alaiha wa sa'altu an aradiya faqalat innaka taqa'u fi syurafa faqultu laha ya sayyidati ama tarayna ma yaf'aluna fin nas faqal alaysa hum abna'i faqultu laha minal ani tubtu fa aqbalat alayya fastaiqatu dzakara hadhihi al-qissah Ahmad as-Suhaimi fil Bait Qalibin. Qala an-nadhim ta'man bi fathil mimi wa bis sukun jawabul amri ay in satarta uyuba ahli ad-din fa anta ta'man ay taslamu minal ithmi wal fitan wa qalu taghnamu bi raf'i ma'tufun ala ta'man bi hadfi harfil 'athfi فإنه إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل مضارع مقرون بالواو أو الفاء جاز في ثلاثة أوجه الجزم ورفع ونصب لكن يتعين هنا الرفع لأجل القافية وجواب الأمر في الحقيقة هو جواب الشرط وحذف حرف العطف جائز خصوصا هنا للوزن ومعنى تغنم تحصل الربح في الآخرة بالثواب من الله تعالى. قال الناظم واصبر تزهد وأتيا بغيرة أعرض عن الملغات جد تتكرم. ذكر الناظم هذا البيت 5 شعب فيقال بالعطف على ما سبق والشعبة 70 الصبر على الطاعة
hatta yu'addiyaha wa 'alal musibati ad-dunyawiyah bihaitsu la yatasakhkhatuha. As-sabru 'ala ta'at hatta yu'addiyaha wa 'alal musibati ad-dunyawiyah bihaitsu la yatasakhkhatuha wa 'anil ma'siyati hatta la yaqa'a fiha wa 'ala umurin nasi bi an la yukafi'ahum 'ala ma asa'u wa an yahtamila lahum wa an ya'fu anhum. Qala al-Ghazali fil Ihya wa sabru darbani ahaduhuma badani katahamulil masyaqi bil badan wa huwa imma bil fi'li kata'atil a'mali syaqati minal ibadati wa ghairiha wa imma bil ihtimali qas-sabri 'ala ad-darbi syadid wal maradil 'azim wa dzalika mahmudan idza wafaqa syar'a wa thanihima nafsiyun fa in kana an syahwatil batni. Dan ini faedah penting sekali nih Jamil. As-sabru nafsi in kana an syahwatil batn wal farad yusamma iffah. Was-sabru nafsi in kana fil musibah yusamma sabran. Wa tudaduhu halatan tusamma al-jaza. Lawan katanya sabr itu adalah jaza. Sabr dalam artian sabr nafsi ketika musibah. Kalau enggak sabar namanya jaza, kalau sabar namanya sabr. Wa in kana fi halil ghina, sabru nafsi fi halil ghina summiya dhabtun nafsi, dhabtun nafas. Wa tudaduhu halatun tusammal batar. Wa in kana fi harbin wa muqatalah summiya syaja'atan. Bator ini berarti masuknya ke enggak harus berarti boros gitu. Enggak, bator itu bukan boros. Bator itu kayak apa ya? Semena-mena. Farah bator. Tafakhur. Wa in kana fi harbin wa muqatalatin summiya syaja'atan wa yudaduhul jubnu. Wa in kana fi kadhmil ghaidhi wal ghadab summiya hilman wa yudaduhu at-tadammur. Wa in kana fi naibatin mudjiratin, naibah itu musibah. Fi naibatin mudjiratin summiya sa'atas sadr wa yudaduhu adz-dhajar wa tabarrum wa dhikus sadr. Wa in kana fi ikhfa'il kalami summiya kitmana sir wa summiya sahibuhu katuman wa in kana an fudulil aisy summiya zuhdan wa yudaduhul hirsu atau tamak. Wa in kana sabran ala qadrin yasirin minal hudud summiya qana'ah wa yudaduhu syarah. Fa aktsaru akhlaqil iman dakhilun fi sabr. Ada apa? Sabar di banyak aspek konteks. Jadi sabar ini masuk ke banyak syu'abul iman sebenarnya dan a'malul qulub. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam as-sabru nisful iman wal yaqinul imanu kulluhu. Wasyu'batul hadiyatu wassab'un az-zuhdu wa huwa al-iktisar ala qadril hajah mimma tuyqina hilluh. Yang halalnya jelas. Wa hadza zuhdul arifin wa huwa al-muradu huna. Wa amma zuhdu fil haram fawajibun am ala jamil nas. Zuhud dari yang haram ya itu enggak ada khusus, semua muslim wajib. Tapi ini zuhud dari yang halal bahkan. Zuhud zuhud dalam hal yang halal itu di manzilatil abdal. Hah? Antara ciri-cirinya itu. Oh, ciri-ciri abdal kan? Salah satu ciri. Tapi abdal itu apa? Belum ketemu. Belum tahu. Ah. Bukan badalal ya. Badal haji. Antum mau badal haji? Ya badil man ya nafsakum. Antum belum boleh badal. Masih qadir antum. Baik, lanjut. Wa qila az-zuhdu tafriqul majmu' wa tarku talabil mafqud. Ajib. Maksudnya membagikan apa yang dia miliki.
wa taqdimu ghairihi ala nafsihi inda wujudil qut. Wa qala Ghazali wa zuhdu an tatruka dunya li ilmika bihaqaratiha binisbati ila nafasatil akhirah wa laysa minaz zuhdi tarkul mal wa badluhu ala sabilis sakha wa ala sabili istimalatil qulub wa ala sabilit tama'. Sakho iktar. Sakha itu dermawan. Wa ala sabili istimalatil qulub wa ala sabilit tama'. Li anna dzalika kullahu min mahasinil adat la madkhala li syai'in minhu fil ibadat. Wa laysa minaz zuhdi tarkul mal. Meninggalkan harta itu bukan termasuk zuhud, karena zuhud itu hati. Wa badluhu ala sabili sakha. Mendermawankan hartanya semuanya karena dermawan. Karena itu dipuji sama orang. Ya, dipuji itu mahasinul adat itu, jadi bukan ibadah, itu dia dapat feedback dia. Seperti itu. Wa ala sabil istimalatil qulub. Dia ngasih uang banyak tapi biar orang milih dia. Itu juga bukan zuhud. Ya. Jadi zuhud itu meninggalkan, membagikan itu semuanya karena dia melihat mahalnya akhirat, bukan istimalatul qulub, bukan sakho. Karena sakho, istimalatul qulub atau membagikan uang biar orang pada beli punya dia. Dia punya apanya? Punya interest lain di balik ya. YouTuber yang ngasih. Jadi dia punya ketamaan di balik itu ya. Jadi apa namanya? Jadi ada interest lain di belakang misi yang dia lakukan. Nah, itu li'anna dzalika kullahu min mahasinil adat la madkhala li syai'in minhu fil ibadat. Jadi zuhud itu betul-betul karena hati dia melihat mahalnya. Jadi betul-betul amalun qalbi. Itu loh. Tidak dualisme. Iya, tipis kan? Sangat tipis sekali. Wa syu'batu tsaniyatu was-sab'un al-ghairatu wa tarkul madza. Fal ghairah bi fathil ghain karahatu syirkatil ghair fi haqqih. Ya, cemburu. Wal midza an yudkhilar rajulu ala alihi thumma yukhallihim hatta yamila ba'dhum ila ba'd. Oh, ini hah? Enggak. Midza itu memasukkan orang yang bukan mahram biar istrinya suka gitu. Untuk ngobrol dengan istrinya, bukan biar istrinya suka. Ya biasa aja, istri kita ngobrol dengan orang yang bukan mahram laki-laki biasa aja dan terjadi rasa. Kan itu konsekuensi kan, itu kan konsekuensi logis dari pertemuan dua orang yang bukan mahram itu kan ada rasa. Lah, suami membiarkan itu atau istri membiarkan suami dengan perempuan lain, nah, itu namanya midza, itu dosa besar, dayuth itu namanya. Biasa ya di masyarakat kita. Biasa. Di kantoran biasa, itu dosa itu. Fayambaghi lirajuli an yakuna sahiba ghairatin inda. Hah? Namanya apa? Duh, anak. Inda ru'yati ma yukhalifu syara' wa inda husulir ribah. Bi khilafi su'idzanni bil mar'i min ghairi ribah fa innahu madhmum. Jadi su'udzon kalau ada ribah. Ribah itu ada indikasi. Ya, ada indikasi yang jelas, itu su'udzon karena ribah itu boleh. Misalkan kok deket, ada kedekatan yang nggak wajar ya. Nah, itu boleh. Itu namanya ribah. Jadi rajul itu harus punya ghairah. Indah husuli ribah, nggak ada masalah, harus ini fayambaghi, jadi harus bi khilafi su'idzan min ghairi ribah, nggak ada indikasi apa-apa tapi dia su'udzon, lah itu nggak boleh. Fa inna di semua hal kan? Hah? Bukan cuma di bab
suami istri. Ya ada ribah ini biasanya identik dengan yang berkenaan dengan zina, liwat, penyimpangan seksual biasanya. Ribah itu ke itu. Kayak san panggi pas. Nah, itu ribah. Nah, Riba itu riba. Riba boleh. Berarti boleh panggihan itu. fa innahu madhmumun wa asyrafun nasi wa a'lahum himmatan asyadduhum ghairatan ala nafsihi wa khawasihi wa umumil mu'minin. Qala sallallahu alaihi wasallam al-ghairatu minal iman wal midha'u minan nifaq. Rawahul Bazzar wal Baihaqi. Wallahu ta'ala kataba ala babil jannah anti haramun ala dayus. Tadi ad-dayus itu tadi orang yang melakukan midha tadi. Fad-dayusu huwa alladhi yardha bil qabih ala ahli ala zaujati. Fa innahu la yadkhulul jannah. Wa innas samawati sab'a wal aradina sab'a wal jibala tal'anu az-zani wad dayyutha. Hadza idza alim wa sakat. Amma idza lam ya'lam fala yanbaghi an yadhunna dhannasu wa an dan enggak boleh juga yatajassasal bawatin wa yanqub yunaqib wa yufattish awratin nas fa inna dzalika al-madhmum fi syara'. Was-su'batu tsalitsatu was-sab'un al-i'radu an laghwil kalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rawahul Bukhari ay man kana yu'minu imanan kamilan billahi wa yaumil qiyamah falyatakallam bima lahu fihi manfa'ah ka kalimatil haqqi inda dhalim aw liyaskut amma la manfa'ata lahu fihi. Wa qala rajulun li ba'dil arifin awsini qala ij'al li dinika ghilafan ka ghilafil mushaf li alla tudannisah. Qala wa ma ghilafud din? Qala tarkul kalami illa fima la budda minhu wa tarku mukhalatatin nasi illa fima la budda minhu wa tarku talabid dunya illa fima la budda minhu. Fa idza ukrihan nasu 'ala al-qawli syarr aw as-sukuti 'anil khair aw khafa 'ala nafsi min qawl khair fa huwa madhur qad tajawazallahu anhu kadza qala as-Suhaimi. Ya kama marra kan, idza a'jabakal kalam fasmut wa idza a'jabaka sumtu falyatakalam. Wasyu'batu rabi'atu wasab'un al-jud ay as-sakha wa huwa sarful mali fi ma yahmaduhu syar'. Qala al-Ghazali wa'lam anna al-jud wasatun bainal israfi wal iqtar wa bainal basti wal qabdhi. Al-basti itu al-tadi al-israf wal qabd al-iqtar wa huwa an yaqdira badlahu wa imsakahu biqadril wajib wa la yakfi an yaf'ala dhalika bi jawarihi ma lam yakun qalbuhu thayyiban bihi ghaira munazi'in lahu fihi. Ini keren sekali. Jadi dermawan itu selain kumpulan dua. Selain dia melakukan sedekah, tapi hatinya juga sudah tidak ada hatinya sudah tidak lagi jihad untuk sedekah, paham nggak? Kan kita sedekah itu kadang memang memaksakan diri kita kan untuk terbiasa, masih memaksakan, hatinya itu masih sebenarnya saya berat lah, itu belum dinamakan jud. Nah, jadi jud itu harus sudah sedekah dan hatinya sudah nggak ada lagi perlawanan, pergolakan batinnya sudah nggak ada lagi. Jadi hal ini. Hah? Maksudnya kan hal. Ya sudah jadi karakter lah. Kalau hal itu masih datang dan pergi, udah jadi makom lah, udah jadi makom. Makom kan diusahakan. Iya, maksudnya halnya udah tetap gitulah. Halnya itu udah tetap gitu. Wa an Ibnu Abbasin annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tajafu andan bisakhi fa inna Allah akhidhun biyadihi kullama athar. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala ar-rizqu ila mut'imit ta'ami asra' minas sikin ila dirwatil ba'ir. Wa inna Allah ta'ala la yubahi bimut'imit ta'amil malaikata. Wa qala ba'duhum inna fil kutubil arba'ati alfadan mutanasibah fa innaha nazalat awalan bil arabiyyah thumma yu'abbiru kullu nabiyyin bi lughati qaumih. Wa fit Taurati wal karimu la yudhamu abada. Wa makna la yudham la yudhar. Wa fil Injili wal bakhilu ya'kulu amwalahul aida. Enggak tahu artinya apa. Wal fiz Zaburi wal hasudu la yasudu abadan. Wa fil Furqani walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Hikayah. Qala Abdullah ibn Mubarak hajjatu sanatan minas sinin fakuntu fi hatim Ismail fanimtu fara'aitu fil manami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala li idza raja'ta ila Baghdad fadkhul fi mahallati kadza wa kadza watlub Bahram al-Majusi wa akrihu minni salam. Jadi cari orang namanya Bahram, agamanya Majusi, sampaikan saya salam. Ini Abdullah bin Mubarak mimpi ini. Nabi suruh nyalamin ke orang Majusi. Kata Abdullah bin Mubarak apa? Wa qul lahu innallaha ta'ala radin anka. Loh, kan nyelisih syariah enggak? Iya kan? Iya, anak ketika baca kisah ini juga ini apa? Loh. Ya, tapi ala kulal ini hikayah ya. Fantabahtu. Bangun si Dina Abdullah bin Mubarak. Fakultu la haula wala quwata illa billahil azim. Hadhihi ru'ya minasyaitan. Nah, ini beliau berarti menggunakan syariah. Betul ini betul. Kayak Nabi Musa mengingkari Khidir, itu yang betul seperti itu. Itu yang betul. Mizan sesuatu itu dengan fikih. Itu betul, nggak salah. Kemudian fatawa'tu wa shallaitu wa tuftu bil Ka'bah masyaallah faghalabani naum maratan ukhra fara'aitu kadzalik, seperti yang tadi. Salah amarat malah. Loh. Falamma atmamtul hajja wa raja'tu ila Baghdad wa sa'altu anil mahallah wad dar fawajadtu syaikhan faqultu anta Bahram al-Majusi qala na'am qultu halaka indallahi khairun qala na'am kana li arba'u banat wa arba'u banin wa zawwajtuhunna min abna'i. Punya 4 anak laki-laki, anak perempuan dinikahkan, nikah mahram. Kan di syariat Majusi kan boleh. Kata Abdullah bin Mubarak, hadza haram. Hadza haram. Gimana haram dinamakan ini khairan? Hal indaka ghairu dzalik? Qala na'am. Ja'altu walimatan lil majus fi waqti tazwijil banat. Saya berdonasi di sebuah acara nikahan Majusi yang menikahkan antara anaknya. Ada haram. Hal indaka ghairu dzalik? Qala na'am. Kanat li bintun min ajmalin nas. Ma wajadtu laha kuf'an fatazawwajtuha min nafsi. Ayah nikahin anak perempuannya. Haram jiddan. Nah, ada haram jiddan. Ya. Iya. Agak lain ini. Waja'altu walimata awalatin dakhaltu biha fa kana fi tilkal lamuz akthar minal alf. Faqultu hadza haram. Ya, yang datang orang 1000. Hadza haram. Hal indaka ghairu dzalik? Na'am. Al-lailah allati wati'tu fiha ibnati ja'at muslimatun min ahli dinika tasruju min siraji fa'auqatu siraj wa kharajtu fa'ata'tuhu faraja'tu fadakhaltu taf'alu mithla dhalika thalatha marrat faqultu fi nafsi la'alla hadhil mar'ata jasusatul lusus fa kharajtu khalfaha falamma dakhaltu dakhalat hiya manzilaha ala banatin laha
Faqulna laha ya ummah hal ji'ta lana bi syai'in fa innahu lam yakun lana taqatun wa sabrun minal ju'. Fadama'at ainaha wa qalat istahyaitu min rabbi an as'ala ahadan dunahu khususan min aduwillahi alladhi huwa majusi. Paham enggak? Jadi perempuan selalu menyalakan lampunya rumahnya Bahrom ini, ya kan? Tapi perempuan ini setelah itu pergi, terus nyalakan pergi. Aneh, jangan-jangan ini mata-matanya pencuri. Akhirnya sama Bahrom diikuti sampai ke rumahnya. Pas sampai ke rumahnya, ternyata dia itu lagi nyarikan sebenarnya itu pengen minta ke Bahrom makanan, tapi dia itu nggak jadi minta karena malu minta ke orang Majusi. Ya, jadi dia itu dan itu Bahrom mendengar itu. Kemudian qala Bahrom falamma sami'tu kalamaha raja'tu ila dari wa akhadtu tibqan famala'tuhu min kulli syai' wa dhahabtu bi nafsi ila dariha wa qala Abdullah bin Mubarak hadza khair walakal bisyarah wa basyartuhu bi ru'ya Rasulillah wa qasastu ali ru'ya faqala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa kharra min sa'atihi mayyitan faghasaltuhu wa kafantuhu wa sallaitu alaihi wa dafantuhu wa kana Abdullah bin Mubarak yaqulu ya ibadallah istamilus sakha ma khalqillah fa innahu yanqulul a'da ila darajatil ahibba. Makanya ada istilah al-insan abdul ihsan. Al-insan abdul ihsan. Faqaulun nazim, manusia itu akan luluh dengan yang baik sama dia. Al-insan abdul ihsan. Faqaulun nazim tatakarramu ay in kunta tajudu sirta kariman wal karimu huwa man yufidu ma yanbaghi la li'iwat. Syuf, al karim yufidu ma yanbaghi la li'iwat. Faman badzala al mal li jalbi naf'in aw li khalasi min adzam falaysa karim. Sa'ab. Inna sil'atallahi ghaliyah wa inna sil'atallahil jannah. Sa'ab ya. Qala nazim waqir kabiran warhamanna saghirana aslih lihajril muslimina fatukramu. Dzakara nadim fi hadzal baiti syu'bataini fayuqalu bil atfi ala ma marra wa syu'batul khamisatu was sab'un tauqirul kabir wa rahmatus saghir. Qala Rasulullah laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif li'alimina haqqah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ijlalillahi ikramu disyaibatil muslim. Syaibah ubanan. Mustamir ya Syekh? An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yangduru ila wajhi syaikhi sabahan wa masa'an yaqulu ya abdi qad kabura sinnuk wa raqqa jilduk wa daqqa azmuk waqtarab ajaluk wa hana qudumuk ilai fastahi minni fa ana astahi min syaibatik an u'adzibaka finnar. Wa huqiya anna aliyan kana yadhhabu ilal jama'ati li salatil fajri musri'a falaqiya syaikhan fi tariqi yamshi quddamahu ala sakinahi wal waqari fi sukakit tariq fama marra aliyun takriman lahu wa ta'dhiman li syaibatih hatta hana waqtu tulu'i syamsi falamma dana syaikhu min babil masjidi lam yadkhul fihi fa'alima Ali annahu minan nasara fadakhala al-masjid fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku' falamma faragha min salatihi qalu ya Rasulullah lima tawaltar ruku' fi hadis shalah ma kunta taf'al misla hadza. Jenengan tidak terbiasa seperti ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma raka'tu qultu subhana rabbiyal azim kama kana wirdi wa aratu an arfa'a ra'si jaa Jibril wa wada'a janahahu ala dhahri wa akhadhani tawilan falamma rafa'a janahahu rafa'tu ra'si faqalu lima fa'ala hadha faqala ma sa'altu an dhalik fahadhara Jibril wa qala ya Muhammad inna aliyan kana yasta'jilil jama'ah falaqiya syaikhan nasraniyan fi tariq wa lam ya'lam annahu nasrani
fa akramahu li ajli syaibatihi wa ma marra alaihi fa amarani Allah taala an akhudhaka fi ruku'i hatta yudrik ma'aka aliyun salat al-fajri. Jadi Ali itu sedang menghormati orang tua tadi. Nabi itu ditahan pas rukuk lama biar Ali dapat rukuk sama Nabi. Wa amarallahu ta'ala Mikail an ya'khudha asy-syams bi janahi hatta la tatlu' bi hurmati Ali radhiyallahu anhu. Tentu ini hadis ini al-ghalib annahu laisa sahih. Allah taala alam. Lakin ada min babi istinas faqat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa ar-rahimul ladzi yarhamu nafsahu wa ahlahu khassah, walakin ar-rahim alladzi yarhamul muslimin." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man masaha ala ra'si yatim kana lahu bi kulli sya'ratin tamurru 'alaiha yaduhu nurun yaumal qiyamah." Hikayah. Dan Syekh pun memakai kata hikayah kan. Ini beliau isyarah juga bahwasanya ini hikayah. Tapi ini min asalib ya. Saya pernah diskusi ya. Anda pernah diskusi sama orang ini. Diskusi ini sambil santai gitu. Anak tuh nggak terlalu ini. Kalau baca kitab tazkiyah, anak kalau sama kitabnya Imam Nawawi Banten itu, anak khawatir karena banyak hikayah-hikayah, hadis-hadis yang gharib. Ya teman diskusi, teman dekat dan diskusinya sambil bercanda. Dan dia juga baik orangnya. Terus anak bilang, anak memiliki argumen ya, kayak ini. Alasan untuk husnudzon. Kenapa Imam Nawawi Banten itu terkadang memberikan hadis yang gharib, bahkan kadang beliau gak menulis referensi. Kan ini banyak gak beliau tulis referensi kan. Kalau di Bidayatul Hidayah itu masih ditulis referensi di Maraqil Ubudiyah. Tapi di sini misalkan uzur, beliau memiliki beberapa uzur, memiliki beberapa alasan. Kalau menurut anak bilang ke dia gini. Yang pertama, beliau mencantumkan hadis tersebut itu biasanya ala sabil istinas, hanya untuk bahasanya itu menambah seru pembicaraan. Jadi itu hanya penguat argumentasi beliau saja. Yang beliau bahas itu sebenarnya argumentasinya secara Quran sudah jelas, secara sunnah sudah jelas, secara syariat baik fikih ataupun tazkiyah itu sudah jelas, kayak kewajiban sabar, kewajiban ridho itu sudah jelas, nggak butuh argumentasi, itu sudah ijma', itu masyru' lah. Jadi hal yang argumentasinya itu sudah kuat. Makanya ketika beliau memberikan hikayah itu hanya min babi milhil kalam, penambah rasa. Ya, bukan untuk sebagai argumentasi utama, pendalilan pokok, bukan. Nah itu, jadi itu udzur yang pertama. Udzur yang kedua, beliau ini orang Indonesia, orang Jawa. Orang Indonesia di masa itu, ya, kalau di masa awal dakwah di mana mereka masih kental dengan kejawen, dengan masih baru tahu Islam, tapi metode penyampaiannya adalah metode argumentatif, hadis sahih, tasihih wa tad'if, itu sangat gak menarik sekali. Iya, nggak apa-apa. Maksud saya, tapi sekarang banyak yang ilmiah, ada salafi, ada kaum aswaja yang sudah berihtimam dengan hadis, ada dari Timur Tengah. Ini diskursusnya itu sudah berkembang gitu kan. Tapi ketika itu kan enggak, ketika itu kan orang awam banyak ya. Jadi ahamusyik bagaimana syariah itu wassalat, risalahnya itu wassalat, dan mereka senang. Nah, apalagi mereka itu sangat senang dengan kisah-kisah gitu. Lah, kisah-kisah yang ada di butuni kutubil Islam, yang ada di lembaran karya-karya ulama Islam yang ada nisbatnya sallallahu alaihi wasallam, ini akan, bahkan ini bisa menjadi islamisasi kisah-kisah yang ada di masyarakat yang sebelumnya kisah-kisah itu dinisbatkan ke tokoh Hindu, tokoh apa. Nah, ini ada kisah yang dinisbatkan ke tokoh Muslim walaupun hikayah gitu loh. Jadi tetap udzurnya itu ada. Ya, walaupun kalaupun dikritisi, yang kritisin nggak salah. Dari sisi hadis memang dikritisin nggak ada masalah gitu loh. Tapi juga kita harus adil memberikan udzur kepada beliau. Seperti itu. Kita ceritakan ke masyarakat enggak?
tetap harus ada penisbatkan min babil amal ilmiah, misalkan ini hikayah seperti itu. Jadi ini hadis tapi saya belum tahu sumbernya. Ini hadis dhaif jiddan, ini hadis maudhu, tetap harus. Hikayah. Qala Aliun ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah asaitu fatahhirni. Qala wa ma isyanuka? Qala astahi min an aqul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atastahi minni an tukhbirani an dhanbika wa lam tastahi min Allah ta'ala wa huwa yaraka? Kum fakhruj min indi hatta la tanzilan naru alaina. Fa kharaja ar-rajulu khaiban wa ayisan wa bakiyan min indi Rasulillah. Faja'a Jibril faqala ya Muhammad lima ayastal asi wa lahu kafaratun lidhunubihi wa in kanat kathirah. Faqala Rasulullah wa ma kafaratuhu? Qala lahu sabiyun saghir fa idza dakhala fi baitihi wa as-sabiyyu yastaqbilu fa ilay shay'an minal ma'kulat aw ma yufrahu bih fa idza fariha as-sabiy yakunu kafaratan lidhanbihi. Wa syu'batus sadisatu was sab'un islahul fasad bainal muslimin qabla al-akhir mahma wajada ilahi sabila. Qala Allah ta'ala fa aslihu baina akhwaykum. Faqala ta'ala mustamir syidi man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi afdala min darajatis salati wasyami wasadaqah. Bala. Qala islahu dzatil bain bisukunil ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus sadaqah islahu dzatil bain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam laisa bikadzabin man aslaha baina itsnaini faqala khaira. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus sadaqah an tu'ina bijahika ma la jahalah. Wa'lam anna hajral muslimil muslima aktsara min thalathati ayamin mahma ghadiba alaih haram in wajahu wa lam yukallimhu hatta bisalam. Haram illa li udhrin syar'i kakaunil mahjuri nahwa fasik au muftadi fala yahrum. Tapi ini mubtadi ini ibtida kabir ya, ibtida mughallad ya. Kadang nusus hajrul ibtida ini dijadikan dengan lingkup seluas mungkin sehingga orang awam yang mungkin dia itu melakukan ibadah, dia meyakini itu ibadah, nggak tahu kalau itu bid'ah, itu dihajar dengan alasan mubtadi. Nah, ini nggak boleh ya. Nah sekarang kalau orang apalagi kaidah tabdi yang dia pakai, kaidah tabdi yang memang yang paling ini longgar gitu ya. Jadi kaidah yang paling longgar, apapun yang nggak ada di zaman Rasul bid'ah ya, maunya harus ada dalil khusus di setiap kejadian misalkan ya. Ini kan lebih iskal lagi, dan dia memerlukan itu di semua orang sampai orang awam misalkan. Ya udah dia lihat orang itu matanya itu ya udah bid'ah. Akhirnya dia sangat sangat jafanya itu sangat besar banget, kemudian nggak luas di masyarakat dengan satu argumen ahli bid'ah. Nah itu kan muskilah kabir itu ya. Jadi ketika ulama mengatakan hajrul mubtadi itu alam ya, saya lebih condong itu mubtadi yang mana dia itu memang shahibu fikr gitu loh, yang mentaksil bid'ah tersebut ya. Jadi dia memang yang seperti Syiah Rafidhah dan dia adalah ustadznya, atau seperti misalkan bid'ah liberal ya. Tapi kalau yang ibadah amaliyah, fikhiyah, far'iyah ya, yang itu khilafiyah itu ya, kalau menurut ana kita nggak bisa mempraktekkan ini. Kalau kita praktekkan yang terjadi malah kemungkaran yang lebih besar gitu loh. Karena kaidahnya kan di kaidah yang lain di fikih dikatakan la ingkara fil mukhtalafihi gitu loh. Seperti itu. Dan bid'ah pun nggak semuanya derajatnya muharramah mughalladah. Ada bid'ah makruhah ya, seperti itu. Kemudian fala yahrum wa in kana
hajruhu la yufiduhu tarkul fiski. Naam, lau alima, syuf ini faidah jamil jidan. Lau ulima anna hajruhu yahmilhu ala ziyadatil fiski imtana al hajar. Dengan dia memalingkan, malah kefasikannya itu menambah menjadi-jadi, atau dengan didiamkan malah timbul mafsadah yang lebih besar, maksiyah yang lebih besar. Lah ini malah jangan hajar kalau gitu. Amma laulam yuwajjihu fala hurmata wa in makatha sinin kama qala al-Mudabiqi. Kalau ngobrolnya sambil sengak gitu masih termasuk hajar nggak? Udah enggak. Enggak ya? Yang penting ngajak ngobrol kan masih boleh setengah ya. walaupun tair rada menteleng gitu. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam faman hajarahu fawqa thalathin famata dakhala an-nar. Faqaulun nazim wakir kabiran bitashdidil qaf bajjilhu ay ij'alhu sayyidan aziman fatukram ay in tuslihil fas'ada bainal muslimin fa anta tukramu indallah. Wahbib ahibba habba ya wahbub, ini wahbub atau wahbib ya? Wahbub linnasi ma tuhibbu li nafsika hatta takuna bi jannatin tatana'am. An tuhibba linnasi ma tuhibbu li nafsika. Mustamir Syekh? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa qala Suhaimi fi ma'na hadzal hadits la yakmulu imanu ahadikum hatta yuhibba likulli akhin walau kafiran min ghairi an yakhussa bi mahabbatihi ahadan duna akhar mithla ma yuhibbu an yahsula li nafsihi min at-ta'ati wal mubahati dunyawiyah bi an taf'ala ma'ahu ma tuhibbu an yaf'alahu ma'aka wa tu'amilahu bima tuhibbu an yu'amilaka bihi wa tansahu bima tansahu bihi nafsak wa tahkum lahu bima tuhibbu an yuhkama laka bihi wa tahtamilu adahu wa taquffa an 'ardi irdih wa idza ra'aita lahu hasanatan adhartaha wa aw sayi'atan katamtaha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Fa qaulun nazim li nafsika bi alfil itlaq hatta takun hatta bi makna kay bi jannatin tatana'am bita'aini maftuhataini wa huwa khabar takunu wal ma'na tay takuna muhassilan lin na'imi fil jannah wa khataman nadim manzumatahu bi dzikril jannah isyaratan ila husnil khitam fa inna dzalika matlubun minal musannifin. Thumma syuf ikhtitamnya Syekh ini keren banget. Beliau menyebutkan 40 hadis hanya dalam satu halaman. Thumma ini aratu an adkura hadithan jami'an munasiban lima fi hadzal kitab. Wa huwa hadza an Mujahid an Salman radhiyallahu taala anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala ummati hadhil arba'ina hadithan dakhala al jannah wa hasyara Allah taala minal anbiya wal ulama yaumil qiyamah. Faqulna ya Rasulullah ayul arba'ina hadithan faqala an tu'mina billahi wal yaumil akhir. Ini hadis. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, ini hadis juga. Wal ba'thi ba'dal mauti wa bil qadri khairi wa syarri min Allah ta'ala wa tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa bisbagil wudu, ini hadis juga. Li waqtiha bi tamami ruku'iha wa sujudiha wa tu'addiz zakata bi haqqiha wa tasumu syahr ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ila sabila wa tusalli 12 rak'atan fi kulli yawmin wa laylatin wa hiya sunnati wa 3 rak'atin witran la tatrukha wa la tusyrik billahi syai'a wa la ta'si walidayka wa la ta'kul malal yatim wa la ta'kul riba wa la tashrabil khamra wa la tahlif billahi kadhiban wala tashhad syahadata zuri ala ahadi qaribin aw ba'idin wala ta'mal bil hawa wala taqtab akhaka wala taqa fi min man khalfahu wa qaddama wala taqdhif al muhsanah wala taqul li akhika ya mura'i fatuhbitu amalaka
wa la tal'ab wa la talhu wa ma'allahin wa la taqul lil qasiri ya qasir turidu bidzalika aibahu wa la taskhar min ahadin minan nasi wa la ta'man min iqabillahi ta'ala wa la tamshi bin namimati fi man bainal ikhwan wa tashkurullaha ala kulli ni'mah an'ama biha 'alaika wa tasbir indal bala' wal musibah wa la taqnat min rahmatillahi wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun yukhtiaka wa anna ma akhta'aka lam yakun yusibaka wa la tatlub sukhtar rabbi wa ridal makhluqin wa la tu'athir ad-dunya 'ala al-akhirah wa idza sa'alaka akhul muslim mimma 'indaka fala tabkhal 'alayhi wangdur fi amri dinika ila man fawqaka wa fi amri dunyaka ila man huwa dunaka wa la takdzib wa la tukhalit as-sultan wa da'il batila wa la ta'khudh bihi wa idza sami'ta haqqan fala taktumhu wa 'adib ahlaka wa waladaka bima yanfa'um indallah wa yuqarribum ila Allah ahsin ila jiranika wa la taqta'a qaribaka wa dha rahimika wasilhum wa la tal'an ahadan min khalqillahi ta'ala wa aqtir tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa la tada' qira'atal qur'an ala kulli hal illa an takuna junuban wa la tada' hudurul jum'ati wal jama'ati wal idaini wangdur kullama lam tarda an yuqalu laka wa yasna' bika fala tarda bi li ahadin wa la tasna'hu bihi. Bal qala Salman radhiyallahu ta'ala anhu qultu ya Rasulullah ma thawabu hadhil arba'in hadithan qala alaihi salam walladhi ba'athani bil haqqi nabiyyan inna Allah ta'ala yahsyuruhu yaumal qiyamati ma'al anbiya'i wal ulama wa man ta'allama hadhil arba'in hadithan wa 'allamaha an-nasa kana dhalika khairan min an yu'ta ad-dunya wa ma fiha. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم حفظ على أمتي أي من نقل إليهم بطريق التخريج والإسناد وإن لم يحفظ اللفظ ولم يعرف المعنى إذ به يحصل انتفاع المسلمين بخلاف حفظ ما لم ينقل إليهم كما نقل عن العزيز. ثم المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وتصلي 12 ركعة في كل يوم وليلة ما بينه النسائي عن أم حبيبه 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعده 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان قبل صلاة العشاء. ثم زاد الشيخ عبد المنعم بيتا واحدا والصلاة للرجاء والقبول ثم الصلاة على النبي محمد والآل وصحبه الذين يحشموا. Syekh Abdul Mun'im itu Syekh siapa ya? Ini bukan Syekh Nawawi Banten nih. Karena kita di awal kan kita katakan ini beliau Syekh Abdul Mun'im, mungkin guru beliau ya. Fayuhshamu bidhammil ya'i wa fathil ha'i fayuhashamu ay yuj'alus sahbu wa dhil khudumi wal iyali wal qarabati inda nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghalibum ja'u min makanin ba'id fa inna Salman min ardi Faris wa Suhaiban min ar-Rum wa Bilal min al-Habasyah wa afrada hadzal fi'lu nadharan li lafdhis sahbi wa jam'u ismil wususi nadharan li ma'nahu wa inna ma ata bi hadzal bait li ajli salati ala sayyidina Muhammad wa ali li qouli sallallahu alaihi wasallam law ana abdan ja'a yaumil qiyamati bi hasanati ahli dunya wa lam yakun fiha salatu alayya ruddat alaihi wa lam tuqbal. Qala Ali bin Abi Thalib man shalla ala Muhammad wa ala ali Muhammad mi'ata marrah qadallahu ta'ala lahu mi'ata hajah. Fil hadits ma'rifatu ali Muhammadin bara'atun minan nar wa hubbu ali Muhammadin jawazun ala sirat wal wilayatu li ali Muhammadin amanun minal azab. Fa nas'alullah ta'ala an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa an yarzuqana al-ilma wa 'amalahu wal mauta 'ala dinil islami wa dukhulil salami amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Nastareh susah ya. Terus kita faut yang kemarin. Wallah. Syekh, yakfi Syekh.